Go lang. Sige. Likod ka lang. Southwest natin, ha? May bomb sa ano? Ito. Hypertension. Hypertension. May nakatingin ba? Southwest? Ako. Left Ay, lang. Meron din isa pang bomb. May isa pang shitter bomb, yung Indian gang nasa northwest. Ayutthaya Warhorse. Sorry. Hindi Pen yung natin southeast kasama natin, yun. ah. Yan o. Engage kay Joshua in 3, 2, 1. Engage kay Joshua. Engage. Patay. Nice! Patay. Patay color. Gusto yan. Ayun, kita ulit. Engage sa top CD. 3, 2. Oh, sige. Balik. Cancel. Chill. Kalma lang. May jacket Ang ganda kayo. ng kidnap. Walk lang sa akin, guys. Walk nga sa akin. Engage na yan. Walk lang. Walk. Engage sa akin in 3, 2, 1. Dito. On me. Oh my God! Nice. Back southwest. Flip that shit. Flip that shit. Grab that shit. Nice. Jacket. Ano may jacket? Jacket A. Mark mo nga si Green Cross ng Diamond. So, atot. Dalawa jacket natin. Sigarot. Meron din sigarot. Sigarot na lang iyan ako. Sige, Tax. Kaya mo yan, Tax. Kaso di ko makita sigarot. Hypertension na sa northwest, ah. North pa rin, ha? Sige, yung Check north. nyo yung hypertension sa nawawala atin. yung itinerary. Nawawala. Ay, nawawala kasi namatay color nila. Nice. Walk lang. Walk lang na onte. Dito na lang muna, dito. Wait, engage to guards in 3, 2, 1. To guard. Second wall na sila, Bumibilis second na. wall. Maganda, bumibilis na yung ano nyo. Second wall, ha? Bumibilis na yung ano nyo, guys. Bumibilis na yung engage. Nice. Jacket. Space. Yeah, take space, guys. Southeast. Meron po southeast. Dito. Uy, namatay. Garot. Dito, Garot. Southeast, guys. Southeast. Sinet. Northwest, ano. Kalambot. Ano? Meron ba kayong RTP? Pabayaan nyo, wala pang tao. Pwede mag-hit Ako, sa... naka-DPS ako. Sige lang. Hit na lang. Yeah, Northwest makapit pa rin si Top Spire, ha? Northwest pa rin. yeah, engage sa Lord in 3, 2, 1. Sa Lord. Itong Madami na. Nag-7 bomber. yung. Bisnak. Madami na. Ikaw na lang bantay dyan, o Linux. Ikaw lang bantay dyan pag nag-bomb. Nasa likod din natin. Nice call. Pag nababta ako, kasalanan mo, ha? Joke Sige, lang. na-engage, ah. Sige lang, bantayan mo No lang. pressure. Yung presence mo dyan, ang laki na. Pati Dito na rin, nandito na ulit. Walk southwest, guys. Southwest. Layo mo pa. Southwest. May engage kayo, no? Engage sa akin in 3, 2, Meron. 1. And then, nag-blink. Wala. Hypertension yan. Yeah. Bayad ka na to sa GN na to. Okay, balik. Almost. Nice. Nabait ang kickpot. Ang may naging Bisaya ka na naman. Bebe naman battery. Double A? Ay, nasa Kilembot, ha? Sa pinto na. Yeah. Wait. Engage. Northwest, guys, sa akin. Nasa North C2, ha? Nasa North. Northwest sa akin. Wait, engage sa akin. Kay Josa. Wait, after kay Kilembot na lang, Kilembot. Walk lang, guys, walk. Pais, guys, pais. Engage sa D-Tanks in 3, 2, 1. Sa D-Tank. Okay, wala nakuha. Balik. Qs and Ws nga sa ano? Yung mga range. Wait, Hindi, wag Kill nga na Okay, tong guard guard. na to. Okay. Guard. QW. Kawawa yung healer, eh. W. Pag malapit lang yung yung battle mount, baril, patamaan nyo. Hit nyo. Yung Pero pag malayo na ganyan, wag. EA. Northwest, nag-engage naman si Kilembot. Looking. Looking si Kilembot. Kidnap. Engage inside in 3, 2, Bukas 1. Inside. Ayan na, si Kilembot, Okay, ha? walk in na. Patay. Nice bomb. Ace bomb. Nabomb sila. Okay. CD pa tayo, guys. Chill. CD pa tayo. Bina-farm natin sila. Wait. Wait lang. Pa-east, guys. Pa-southeast, guys. Pa-southeast dito. Bashing the wall. Bash the wall. Okay. Pahil kami.
Okay, just wait lang. May nag-bedrock sa likod ah. May nag-bedrock. Okay. Sa likod. Cheater lang yun. Oh, pero... Engage sa guard na to, sa akin guard. Engage sa guard na to, in 3, 2, Ano? 1, sa guard. Pa-engage sa guard. Alo, nare-reset. Uy, sayang yun. Shit, Eh, pag nahila to, Reset. nare-reset yan. Okay, bank na lang, bank. Isang doubles na lang. Bonk. Guys, May natatakot na sila, guys. Natatakot sila. Oh, nakakabungta tayo. Eh, butas na yung isa. Butas na yung Butas isa. na. Okay, Butas na engage kilembot sa kanila. Walang nabatay. Nice. Wait. Engage sa akin. In 3, Engaging ulit. 2, 1. Try lang. Oh! Nice! Ay, Oh! almost. Almost. Balik na. Southwest muna. Kailangan to Oh, Pass the wall. Ayop na bedrock to. Natatakot na Yung sila. base dock yun, yung base dock. Okay. Natatakot na sila, guys. They're crumbling. Bantayan Mga nyo kill yung guards. likod natin. Maisahan tayo niyan. Yari tayo. Pakil ng cards. Pakil ng cards, guard. Olinox, dyan ka lang sa likod. Olinox. Oh, sige. Ay, sorry. Okay lang. Okay, di na sila nag-i-inch up ha. West. Oo, natatakot na. ha? Nag-i-inch up sila kapag i-engage na. West Medyo daw obvious. mag-bomb. Tayo harapin ni ano. Kalimbot. West bomb daw. Heal, heal, heal. Oo nga. Wait. Sa guard na to. Wait. Ang sakit. Sa guard na to. In 3, 2, 1. Sa guard. Ang sakit ng guard. Okay, pahil muna. Guys. Pahil. Itong guard lang to. Itong guards lang. Ouch, poking yan. Ang sakit naman yan. Nasa north sila ng tower ah. Nasa tower sila. Tower hug. Yeah. Basag na yung ano dito. Yo, Sige, we need guys. to clear the guards. We need to clear the guards. Nag-check yung alay. Magbabam na yung alay. Okay. Guys, wag lang mag-ready. Engage sa akin in 3, 2, 1. Guards lang. Please. Guards, masakit yung guards. Dalawa lang healer natin. Please, yung guards. Please. Guards. Engage sa may bam natin. Ang sakit ng mutok. Likod dyan sa twist nyo may mga cheater na nag-dismount. Ge. Pa-GA na lang. Guards pa to. Guards. Oh, sakit ng guards, guys. Dalawa lang healer. Tatlo. Pudge, saan ka na, Pudge? Ayun na ata ni Engage sa guard na to. In 3, 2, 1. Engage sa guard. Okay na. Okay. Check mo muna. Where are you pipicking? Sorry. You die. Okay. Stay, guys. Looking ah. Nagbabam sa hypertension yung kalaban. Ay, yung ano. Ay, upo Yeah, sa yeah, hypertension. Walk lang, guys. Walk sa akin. Walk. Oh, walk. So, pa-north, guys. Pa-north. Sa GA na to. Engage sa GA na to. In 3, 2, 1. Ito lang. Okay, wala nakuha. Balik. Southwest. BM. Southwest lang. Patay si Pipiking. Namatay. Wait lang, napuruhan din yung ano, yung Hypertension. northwest natin. Just stay. Sa atin na sila nakarap ah. Sa atin na. Walking sila kanina eh. Just stay. Pag-kidnap lang, Tres. Pag-kidnap. Kilembot. Ito, yung ano, GA, Oo. pwede yung kitapin. Like this pala. Ay, si Kilembot ah. Tatambling Tatambling na yan. Inching up na sa atin. Spread ng konti. Ayan na. Ayan na. Maglulok na. Southwest, guys. Okay, Balik ayan muna. Out. Southwest. Wala pa si... Okay. Engaging na. Walang manalo tayo. Ito lang. Payo. I'm alive. Okay. Puro alliance ang namatay. Okay. North natin. North naman, Okay. okay. Sila. Oh! Southwest lang, guys. Full southwest. I leave. Full southwest. Engage inside in 3, 2, 1. Inside lang. Inside. Lumalabas Okay. sila. Okay, southwest lang, guys. Southwest. Still southwest. Yeah, southwest. Pull out southwest. Use your boots para makakite. Southwest lang. West. Apil. Yeah. They're here. Pipiking. They're here. Okay, southwest lang. Southwest pa. Meron High ground. Wait. Walk in. Engage. Wait. Walk in. Wait. Engage sa akin. In 3, 2, 1. Dito lang muna. Sa JJ. Okay, walk Cute Riosi kayo. southwest. Riosi. Walk.
Okay, just walk lang, walk. Pataas ng choke. Pataas ng choke, may engage yan. Wait, pataas ng choke. Wait, Dalawang healer wala ha. Okay. Pataas ng choke. I'm Engage ready. socket. Okay. Engage Ready, socket. ready, 3, 2, 1. Dito. Engage. Ah, cancel. Okay. Ang sakit ano yun na lang. Kailangan ng healer. Hindi mo kaya, boy. Wala tayong Hindi healer. mo mamatay, boy. Healer. Wala, mamatay tayo, Vix. Meron pa. Nandito si Ate Chun sa Wait likod. lang. Wag lang. Help Ate Chun, Wag dito lang. sa likod siya. Ping. Ate Chun, pasok. Ate Chun. Balik. Okay, Southwest lang. Okay. Southwest lang. Ate Chun. Kailangan mag-out, wala ng healer. Still catching sila. Still catching. Yung mga out na, pwede mag-northwest. I think PPking, we done. Okay na, GNA pa ako. Northwest gate, guys. Daga ako? Lisip? Tang ina ay. Papuntang Roa Cup. Possible, medyo malayo. Pero at least. GG. May chance of winning ka pa. Hindi na magre-regear. Di na. Nakuha na. Hindi na lang. GG, good